Hallo Leute, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr. Okay, gut. Morgen. So, ab Montag machen wir dann schon 3 Stunden Unterricht. Jadi mulai hari Senin kita sudah 3 jam. Ya, das heißt von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Okay? So, es wird nicht einfach. Jadi kelas intensif tidak gampang. Ja, das heißt, ihr braucht dann sehr viel harte Arbeit. So you will need a lot of hard work. Aber glaubt mir, but believe me, am Ende wird sich alles lohnen. At the end, everything will be worth it. Oke? Jadi kelas intensif tidak gampang. Sekali lagi. Makanya saya jarang hampir tidak pernah mau terima murid ke dalam kelas intensif kalau tujuannya bukan untuk studi. Ya, kemarin ada orang dari Australia. Dia tinggal di Australia, ya. Dia mau masuk kelas intensif. Saya tanya untuk apa? Oh, memang dia suka hobi bahasa. Dia sekarang lagi belajar bahasa. Semua dia belajar online ya. Dia belajar bahasa. Apa namanya? Bahasa Prancis, bahasa Jepang, nggak tahu lantar banyak kali bahasanya. Dia mau tambah lagi bahasa Inggris. Mau tambah lagi Deutsch. Ya saya bilang ini Deutsch saya untuk persiapan mereka yang mau kuliah. Dan dia punya waktu. Australia kan jam ya. Sekarang dia jam 11.30. Jadi saya bilang jam 11.30 sampai jam berarti 14.30 ya. Tiap hari loh, Senin sampai Jumat. Dia pun mau, tapi saya belum kasih masuk. Ya. Tujuannya apa? Untuk hobi. Saya rasa malas kok ngajarnya untuk hobi. Gitu ya. Meskipun bagi mereka ya, saya tanya, harganya berapa? Oh harganya ini. Bagi mereka itu murah sekali. Harga bagi mereka kalau mereka hitung di AUD ya, di Australian dollar itu murah sekali. Murah sekali. Jadi, oke, masalah uang nggak masalah. Ribu masalah. Cuman mereka mau masuk. Cari di mana buku? Oh, saya bilang kalau buku sih bisa PDF saja, ya. Cuma sampai sekarang saya belum oke ya, karena saya nggak tahu purpose-nya saya ngajar dia untuk apa. Apakah will that bring joy to me? I don't know. Herr Jimmy gimana ngajar kami bring joy? Yes, saya akan suka cita ngajar kalian. Jimmy, sorry, kenapa? Karena saya bukan hanya ngajar kalian Deutsch saja. Ini nanti kan ada namanya lingkaran setan. Saya sebut ini lingkaran malaikat lah gitu ya. Dengan nanti you punya Deutsch Kenntnisse bagus, maka you akan ujian B1, B2 lah ya. Saya target B2, nggak pernah B1, B1 terlalu gampang. B2 atau C1 bahkan, selevel dengan saya. You hasil nilainya bagus, you nanti ke Jerman lancar. Waktu di Jerman, you punya Deutsch Kenntnisse, Grundlage, dasar sudah bagus, you punya bahasa Jerman sudah bagus, tinggal perlu adjustment, you akan enjoy begitu sampai di Jerman. Begitu hari you mendarat, you sudah enjoy. Jadi, semuanya auf Deutsch, you udah ngerti. Bahkan berita auf Deutsch, Nachrichten, you udah ngerti. Nonton auf Deutsch, you udah ngerti. Ngorang ngomong sama you udah ngerti. Cuma mungkin awal-awal you waktu mau ngomong, you agak masih kaku, masih agak paise gitu ya. Tapi nanti beberapa minggu, 1-2 bulan sudah adjusted. Ya, saya itu, ya. Apalagi? Kenapa saya senang? Karena saya tahu nanti ada ujian Aufnahmeprüfung, ujian masuk ke Studienkolleg, you akan lewat. Karena you level sudah di atas, jauh di atas rata-rata orang. Jadi saya train kalian di kelas intensif bukan untuk jadikan kalian average. I hate average. Saya paling benci rata-rata. Oh rata-ratanya 7, jadi kita target 7. Saya paling benci kayak itu. Rata-rata 7 ya, kita target harus 9, 10. Target rata-ratanya 5, oke kita harus target 7, 8. Nggak bisa 10. Ya, saya paling benci average, Durchschnitt. Terusan juga, saya sangat tidak suka average life. Ya, oh biasanya orang kayak begini. Saya nggak suka yang biasa. Saya suka yang di atas biasa. Ya, saya tidak suka average. Makanya saya train kalian bukan untuk jadi average.
Saya train kalian kelas intensif supaya kalian bisa highly above average. Das ist ja mein Ziel. Itu saya punya target. Seringkali saya punya target sama target murid tidak sinkron. Murid maunya, aduh Haji Mi, udahlah, average saja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Kita sama aja sama orang lain. Ya, kebanyakan orang itu loser. You mau jadi loser. Or you want to be something special. You want to be above average. Jimmy, what be above average? Ya, you usahanya juga harus above average. Sekarang masalahnya, orang punya masalah apa? Usaha, dia punya Mühe, usaha itu maunya average saja. Tapi hasilnya mau extraordinary. Ya muka lu lah. Lebih, istilah mama saya, lebih cika kilat tampuk gitu. Muka you dikilatin dulu lah. Artinya you muka gimana istilahnya? Lebih cika kilat tampuk. Artinya muka lu lah pokoknya. Lebih sui lah gitu ya. Maunya usaha nggak mau lebih, hasil mau lebih, muka lu. Mama saya sering bilang gitu. Muka lu, lupa lu. Ya muka lu dikilatin dulu. Lebih cika kilat dulu ya istilahnya. Saya langsung ngerti gitu ya. Jadi mau hasil extraordinary, usaha juga harus extraordinary. No pain, no gain. Gitu ya. Jadi, nggak ada murid yang bilang, "Hey Jimmy, you kayaknya bukan hanya cocok jadi guru Deutsch. Lebih cocok jadi motivator." Ya, saya lebih pengen jadi motivator aja. Ya. Karena you kalau nggak tahu motivasi kamu, you tidak ada goal, you tidak ada ziel, you lari tidak akan cepat. Tetapi you sudah ada tahu, oh goalnya di mana. You larinya cepat. Kalau you nggak tahu goal you di mana, you lari cepat juga nggak ada guna. Bisa jadi you lari salah arah. Goalnya di sana, you lari cepat arah yang berlawanan, malah semakin tersesat. Ya makanya orang pintar bagus nggak? Bagus. Tapi itu cuma bagus tengah aja. Kalau dia nggak ada goal, maka semakin dia pintar, semakin bahaya dan semakin rusak. Saya ada dulu satu kenalan teman saya. Di kelas dia tuh nomor 1. Paling pintar. Ya, dia pergi ke Tiongkok kuliah. Dia kuliah di Tiongkok. Super pintar, jenius. Ini benar-benar jenius. Kalau saya kan ya nggak bodoh sih, cuman ya pintar-pintar sedikit lah gitu ya, agak di atas rata-rata. Saya kalau secara akademik itu ya ranking 3 lah. Udah paling jelek itu ranking 3, ranking 4 lah saya pun sudah down gitu ya. Di kelas ya, saya bukan bilang ranking apa namanya itu istilahnya ranking universal. Ranking universal ada ranking dari semua kelas. Nomor 1 ada seperti itu ya. Kalau ranking universal ya Jimmy berapa? Ya gocap lah gitu, gocap, sicap, lacap gitu saya sudah sedih ya. Dari 1000 orang gitu ya, atau 1000 lebih lah ya. Nah, jadi ini murid, ini teman saya, dia tuh jenius. Ya. Dan dia pergi ke Tiongkok. Pergi Tiongkok dia masuk ke saya nggak tahu University of Beijing atau apalah. Pokoknya dia ambil bagian dia computer science lah. Dia tuh jago komputer. Ya sudah, di sana dia tuh jago sekali. Dia dapat kerjaan di satu perusahaan, posisinya bagus. Pokoknya keren lah. Dia punya income juga bagus, pacar dia cantik juga ya. Pokoknya hampir perfect lah. Orangnya pintar, Lui gitu ya. Pacar bagus, cantik, udah perfect lah. Nggak lama kemudian, beberapa tahun yang lalu saya dapat kabar dia sudah meninggal. Loh, Cumi Suah. Saya tanya, kenapa? OD, overdosis. Mana isi itu? Nggak kepikiran. Kok bisa dia overdosis? Kok nggak terpikiran orang sejenius itu, sebagus itu, sebaik itu, kok bisa istilah overdosis? Di Tiongkok lagi, ini bukan di Amerika atau di Jerman atau Jerman sih enggak sih. Jerman agak ortodoks ya. Di Tiongkok loh gitu, Tiongkok kok bisa, nggak masuk akal. Apa sih siswa? Tapi benar, ya dia sudah meninggal overdosis. Kenapa dia bisa ke drugs? Ya karena dia tidak ada goal, life goal, Lebenszweck. Tujuan hidup nggak ada. Dia mungkin sukses, banyak uang dan sebagainya, tapi dia tidak ada tujuan hidup. Dia nggak tahu hidupnya itu
arahnya kemana. Jadi larinya akhirnya ke drugs. Gitu ya. Orang yang tujuan hidup nggak jelas, dia akan lari ke yang lain. Saya nggak bilang kalian lari ke drugs. Ada orang larinya ke apa namanya? Ke yang lain-lain, ada yang berjudi dan sebagainya dan sebagainya. Cuma ini jarang, ini kasus yang sangat jarang sekali. Ya, jarang. Teman saya juga banyak yang sukses di Jerman, ya. Bahkan ada teman saya yang saya rasa sangat average. Sekarang sudah di Jerman, kerja baik-baik. Memang kerjaannya sih nggak top-top banget ya. Dia punya gaji pun seni lakban ko. Lakban ko 60.000 sekitar berapa ya? CM lah gitu ya. CM nggak banyak ya. Per tahun, saya bilang per tahun ya. Kita ngomong gaji itu selalu per tahun. Jadi 1 tahun 1 M di Jerman. Itu termasuk rendah. Termasuk yang rendah. Ya, gajinya rendah. Ada teman saya yang 2-3 M juga ada di sana per tahun. Kita ngomong per tahun ya, bukan per bulan. Jadi bilang, oh haji 1 M per bulan enggak. Yang sembarangan ngomong per tahun, belum dipotong pajak. Ya, 1 M termasuk rendah. Cuman 1 M yang termasuk rendah itu dia sudah bangun satu rumah. Meskipun rumahnya itu dia kredit sama bank. Bangun satu rumah loh. Dia tinggal di kota kecil. Kota kecil yang kecil lah gitu ya. Cuma di Jerman itu justru kan sekarang trennya teman-teman itu kebanyakan mau tinggal di kota kecil. Kenapa? Kota kecil di sana bagus sekali. Transportasi bagus, itu gedungnya bagus, jalannya bagus, bersih, nggak polusi, nggak ribut. Waduh, mereka malah lebih demen tinggal di kota kecil. Instead of kota besar seperti Berlin, Hamburg, München. Kuliahnya mereka lebih suka di kota besar. Biasanya ya. Karena waktu sampai di Jerman, you kan nggak tahu keadaan di sana. Yang you tahu dengarkan Berlin lah, Hamburg, München, ya. Kota-kota yang kecil-kecil misalnya Erlangen lah, ya kan? You mana pernah dengar? Ya, Münster mana pernah dengar? Kan you pasti rasa fremd, rasa asing. Jadi pengennya kota besar dulu. Setelah tahu keadaan di Jerman, dan lama tinggal di Jerman, nanti you punya akan tendensi pengen tinggal di kota kecil aja. Kenapa? Karena lebih tenang, lebih peaceful, lebih belanja juga gampang, semua gampang. Ya, kota kecil. Ya, lebih enak lah gitu. Nah, nanti sekali-sekali baru yuk pergi ke kota besar jalan-jalan dan sebagainya. Mereka itu transportasi kan gampang. Ya, jadi ada teman saya nih 1M. Tapi dia sudah cicil satu rumah, cicilannya baru 30 tahun. Bank kasih 30 tahun. Dia bangun rumah. Bukan beli rumah loh. Bangun rumah. Jadi bangun dari nol, sesuai seperti yang dia mau. Bangun rumah di Jerman itu nggak murah. Karena kanji, itu jasa mahal sekali. Itu tukang batu di Jerman, bukan kayak tukang batu di sini. Tukang batu di sini itu harian dapat cepek-ceng pun udah senang sekali. Ya, makan pun setengah mati. Di sana tukang batunya kaya-kaya, jauh ya. Karena mereka gaji lebih tinggi. Ya, jadi ada pekerjaan fisik tertentu yang di Jerman itu bayarannya tinggi sekali. Seperti tukang batu gitu ya, ski culang, tukang cat, itu mahal sekali bayarannya. Lebih mahal dari kadang-kadang ya orang yang kerja kantoran. Ya, jadi kids ya. Dia punya anak 2 kembar. Ya, dia pernah telepon ke saya, Jim, Anjua, hobo. Ya, baik. Anjua di sana. Ya, di sini kita super peaceful. Ya, Senin sampai Jumat anak-anak sekolah, istri masak di rumah, kita di rumah. Nanti paling weekend, hari Sabtu, Minggu kita pergi jalan-jalan, makan di restoran luar, kafe. Ya, satu kalau ada liburan kita pergi ke Swiss, ke tempat adik kamu, kita naik main ski gitu ya. Atau pergi ke mana lah, ke London, ke mana waktu liburan gitu ya. Satu kan, Jim, mencari lu ya kayak mana? Nggak tahu uangnya ini mau habisin kemana. Ya simpan aja, dia bilang. Karena kehidupan di Jerman murah. Jadi di Jerman itu biaya hidupnya murah. Dibanding Singapura, dibanding Hong Kong, jauh lebih murah. Dibanding Jakarta, lebih murah. Masa lebih murah dibanding Jakarta? Serius. Serius, lebih murah. Ya, kalau nggak mitten ya, kalau nggak sewa rumah ya, kalau sewa rumah mungkin jadi lebih tinggi karena sewa rumah di sana mahal. Tapi kalau sudah punya rumah,
Ya, lebih murah. Atau sama lah setidaknya di Jakarta. Ya. Bahkan makanan di Medan itu ya imbang-imbang. Misalnya di sana cak kway teow ya, di sana kalau ada cami lah, ada cak kway teow. Cami di sana standar-standar ya, yang standar-standar ya. Saya bilang nggak bilang porsinya sedang itu. Ya noko pun sako lah, sako sudah lumayan lah, sudah yang gede punya, ya agak gede. Sako berarti go Banten kan. Di sini kway teow ateng berapa? Si cak kway siap goceng atau go Banten saya lupa. Saya terakhir beli, oh go Banten 45.000 atau 50.000 saya beli kue tiaw ateng di Medan, sama mie di sana sama harganya. Berarti sama murah dong Haji, sama mahalnya dong Haji mie, harganya sama kan? Iya, penghasilan rata-rata di Jerman itu 5.000 euro. Penghasilan rata-rata, bukan sorry, 5.000 euro, sekitar 5.000 euro. Penghasilan rata 4 atau 5, sorry saya lupa. Enggak 4 aja lah ya. Penghasilan rata-rata di Jerman 4.000 euro per bulan. Per bulan 4.000 euro kecil. 60 juta lah ya. Di sini penghasilan rata-rata berapa? Penghasilan rata-rata Indonesia 4 juta per bulan. Udah tinggi ya, udah naik ya. 4 juta, 60 juta. 15 kali lipat kan. Seharusnya di sini kue tiaw dijual 50.000, seharusnya di Jerman harus 750.000 baru bisa timbang. Ngerti ya? Nah, harga telur berapa Helzimi? Harga telur kalau yang standar-standar ya, satu pakung itu 10 biji. Satu pakung 10 biji sekitar ya 1 euro. 1 euro? Kue kayak sudah cap goceng ya. Satu pakung itu yang standar-standar lah ya, yang agak kecil-kecil gitu ya. Cap goceng kayaknya, kalau saya nggak salah ya. Sekitar 15.000. Ya berarti hampir sama kan harganya di sana. Seharusnya kalau kita lihat dari rata-rata penghasilan, harga telur di Jerman harus 15 kali lipat lebih mahal, baru sama. Gitu ya. Gaji kan di sana 15 kali lipat lebih tinggi. Berarti nui itu 15.000 satu pakung di sini, seharusnya di sana harus jual 225.000 satu pakung. Jadi setiap nui itu seharusnya harus 22.500. Cuma enggak, harganya sama. Jadi saya tanya, mana lebih murah biaya hidup? Sana lebih murah. Jadi bukan lihat mau nominalnya ya. Tinggal di satu tempat lebih murah atau lebih mahal, bukan lihat nominalnya. Tetapi lihat you punya penghasilan. You punya penghasilan kira-kira rata-rata ya, berapa kali lipat dibanding di sini. Nah, kalau barangnya sama harga, ya berarti sana lebih murah. Oke, you sini beli BMW, bukan BMW, Mercedes lah ya, Mercedes C-Class ya. Mungkin berapa M ya di sini ya. Di sana mungkin sifat Tiago. Di sana pokoknya dapat seharga Mercedes C-Class di sana, di sini dapat Innova. Sana sudah dapat Mercedes C-Class. Jadi saya mau tanya, mana lebih murah? Ya, mana lebih murah? Ya kalian pikir sendiri lah. Ya, saya nggak bilang harus ke Jerman ya. You bisa ke tempat lain yang rasa ada yang bagus. Misalnya saya nggak tahu sih. Yang lain saya kurang tahu. Karena saya juga naksir sama Australia sama New Zealand. Cuma Australia biaya kuliah mahal. Ya, sayang. Kalau ada yang bisa gratis kan lumayan. Tapi mereka dapat uang yang dari sana juga ya kan, dapat ini apa namanya itu devisa. Oke, good. So, mana baik ya? Saya banyak wacana hari ini. Gila 20 menit kita ngomong-ngomong apa sih? Oke, House of Cards. Kita lihat dulu. House of Cards. Oke, kita lihat dulu yang ini lah ya, Deutsche Sprachlehr für Ausländer. Ini enggak puas sini, gampang sekali. Nomor 1 bis nomor 9, sekaligus semua aja. Fincelin, bitteschön. Fincelin. Ja, Herr. Ja, bitte, Nummer 1, heute. Heute gehe ich ohne meinen Freund spazieren. Ja, heute gehe ich ohne meinen Freund spazieren. Today I take a stroll without my friend. Weiter.
Wir fahren schnell durch die Stadt. Ja, wir fahren schnell durch die Stadt. Ja, we drive quickly through the city. Robert geht das Haus. Robert geht das Haus. Robert goes or walks around the house. Herr Braun arbeitet für eine Firma. Ja, Herr Braun arbeitet für eine Firma. Mr. Brown works for a company. Der Briefträger bringt Geld für meinen Vater. Ja, der Briefträger bringt Geld für meinen Vater. Gehen Sie links um die Ecke. Gehen Sie links um die Ecke. Ja, go left around the corner. Wir gehen durch die Louisstraße nach Haus. Ya, nach Hause. Ini sekarang kalau ini nach Hause biasa ada e-nya ya. Wir gehen durch die Ludwigstraße nach Hause. We go home through the Ludwig Street. Robert fährt mit seinem Fahrrad gegen ein Auto. Ya, ein Auto aja ya, akusatif netral. Robert fährt mit seinem Fahrrad gegen ein Auto. Robert rides with his bicycle towards a car. Herr Ober, bringen Sie ein Glas Bier für meinen Freund. Herr Ober itu kayak waiter lah ya. Mr. Waiter, bringen Sie ein Glas Bier für meinen Freund. Bring a glass beer for my friend. Okay, good. Oh, übrigens, hari ini nanti saya mau pergi cetak buku kalian. Biasanya cetak buku itu sekitar 1 minggu lah, udah selesai sih. Ya, saya planning sih, you orang kira-kira kalau nggak salah, kalau saya nggak meleset ya, nanti tanggal 30 dalam 16 April kalian ambil buku. Dan ambil buku ini kayaknya kalau sekali ambil itu you punya Grab bisa kecelakaan ya, karena kayaknya banyak sekali. Kayaknya saya bagi 2 kali. Jadi kayak ya, mungkin sekitar bulan 7 lah ya, bulan 7 baru ambil lagi sisanya. Ya, sekali ambil kayaknya ya, saya khawatir punya Grab nanti kecelakaan semua. Nanti besok masuk koran semua, kita kan guilty feeling gitu ya. Oke, jadi saya akan bagi 2 kali. Nah, ambil boleh yuk orang mampir. Nanti saya kasih lah tanggal 30 saya kasih waktunya mungkin kan setelah kita kan kelas intensif ya. Mungkin setelah kelas intensif lah ya. Sampai gotiam nekon sampai kelas jam 6 saya tunggu untuk ambil buku. Ya, yuk orang ambil boleh ambil sendiri ya saya sambil say hi ya sama Herr Jimmy atau boleh Grab, boleh Gojek, terserah. Saya tunggu di sini pokoknya. Ya. Oke, nanti pengumuman selanjutnya saya akan kasih tahu di grup. Oke, good. Dankeschön. Noch weiter ya. Preposit kita lanjut ini. Gramatik aktif. Good. Nummer 1, Felicia. Oh, Felicia. Halo. Barusan dia dulu ya. Weiter? Sie trägt eine Kette um den Hals. Saya terus terang, Felicia mukanya gimana pun saya udah lupa. Bisa pilih video saya. Kalau nggak kan kita kalau apa nggak bisa nih ya nggak bisa. Halo, kau kali bin saya. Nah. Oh halo, aduh, long time no see, langan nih gesehen. Ya oke, saya nggak bisa baca ya. Saya udah tahu. Coba Vincelin, saya pengen lihat Vincelin. Saya pernah lihat kamu nggak ya? Jangan lihat, saya nggak pengen lihat yang foto ini lah, yang foto Zoom ini kayaknya bukan muka lu kan? Vincelin coba apa? Saya tahu Cici. Oh halo. Kok nggak kelihatan jelas ya? Kalau lihat matanya aja, mulutnya mana? Oh oke. Ada ya. Cicinya, kalau cicinya saya ingat sama sekarang. Cicinya ketek-ketek, sejak ya, cubi-cubi gitu ya. Ya, oke, good. So, ya, Felicia, Sie trägt eine Kette um den Hals. He wears ini ya Kette, namanya Kette, necklace around the neck. Weiter? Das Auto fährt durch den Tunnel. Ja, das Auto fährt durch den Tunnel. The car runs through the tunnel. Weiter? Das Geschenk ist für dich. Ja, das Geschenk ist für dich. The present is for you.
Bitte, einen Kaffee ohne Zucker. Ja, bitte einen Kaffee ohne Zucker, a Kaffee without sugar. Deutschland spielt gegen Brasilien. Ja, Deutschland spielt gegen Brasilien. Ja, Germany plays against Brazil. Good, noch weiter. Saya lupa. Yang kelas senior nggak usah ikut bahasa ya, karena ini kalau nggak salah kalian udah pernah buat kan. Saya minta yang kelas junior aja ya, yang level junior yang bahas. Oke, Jason, bitte, Nummer 2. Das Auto fährt den Baum. Ja, das Auto fährt den Baum, around the tree, weiter. Das Auto fährt gegen den Baum. Ya, gegen den Baum. Oke, Leute, Moment. Saya ada dengar bell. Ya, saya pause sebentar ya, Moment. Gut, weiter, Jason. Sie fahren durch die Stadt. Ja, sie fahren durch die Stadt. Weiter. Sie fahren die Stadt. Sie fahren die Stadt. Sehr gut. Nummer 3. Julian. Pass auf, sonst läufst du gegen das Schild. Ya, shield itu Mia, signpost. Ya, signpost. Apa itu namanya? Palang ya. Palang ya? Saya nggak tahu. Pass auf. Pay attention, be careful. Sonst, otherwise, läufst du gegen das Schild. Otherwise, you akan berjalan kena ketok itu against the shield, ya, the signpost. Weiter? Komm, wir gehen durch den Park. Das ist kürzer. Ya, kürzer, shorter. Lebih pendek, ya. Komm, wir gehen durch den Park. Come on, kita berjalan lewat park, ya. Das ist kürzer. Itu lebih pendek. Weiter? Gestern haben wir einen schönen Spaziergang den See gemacht. Ja, okay, ja. Gestern haben wir einen schönen Spaziergang den See gemacht. Perfekt. Oder kalau biasa aja ya sudah. Wir machen einen schönen Spaziergang den See gemacht. See ini der See itu lake. Ya, kalau die See itu adalah sea. Nah, ini adalah maskulin der See. We made a nice stroll around the lake. Siapa yang tulis durch? Hejmi, durch kan bisa. Ya, bisa. Kalau bisa jalan di atas air, ya, lewat danau bisa, ya. Aber das ist ja sehr unwahrscheinlich, oder? Gut, weiter? Die Krawatte ist für meinen Bruder. Ja, die Krawatte ist für meinen Bruder. The tie is for my brother. Meinen, ja, weiter? Sie gehen selten ohne ihre Kinder aus. Meistens nehmen sie ihre Kinder mit. Ya, ohne. Jadi hanya itu nggak kedengaran ya. Nggak usah baca ohne gitu ya. Itu terlalu seksi kedengarannya. Jadi ohne saja. Ya, Hamin kata ya. Ya, sie gehen selten ohne ihre Kinder aus. They seldom go out without their children. Meistens nehmen sie ihre Kinder mit. Mostly or usually they take their children with them. Good, dankeschön. Yutaka, Nummer 4. Ich brauche ein Abendkleid für die Hochzeit von meiner Freundin. Ja, ich brauche ein Abendkleid für die Hochzeit von meiner Freundin. I need the evening dress for the wedding, for my friend's wedding. Ja, für die Hochzeit von meiner Freundin. Weiter? Hast du ein Medikament gegen Kopfschmerzen? Ya, oke. Jadi ini for pain biasanya pakai gegen. Hast du ein Medikament gegen Kopfschmerzen? Ya, apakah kamu punya obat untuk sakit kepala? Di sini gegen artinya mirip seperti für. Ya. Oke, weiter. Die Bäckerei ist nicht weit, sie liegt gleich die Ecke. Ya, die Bäckerei ist nicht weit, bakerinya nggak jauh, sie liegt gleich die Ecke. Ya, bakerinya terletaklah directly around the corner. Weiter. Wir sind durch viele Geschäfte gelaufen und haben keine schönen Schule gefunden. Ja, wir sind gelaufen. Perfekt. Kalau presensnya ya, wir laufen. Durch viele Geschäfte, we walk through many shops. Geschäfte plural von das Geschäft, ein Geschäft.
und haben keine schönen Schuhe gefunden. And we did not find any good shoes. Okay, Dankeschön. Und jetzt Nummer 5. Jeder 2 Sätze. Satu orang 2 kalimat. Nicholas, bitte. Liebe Ann-Kathrin, weißt du, dass Silber und Patrick heiraten? Dear Ann-Kathrin, do you know that Silver and Patrick are getting married? Hast du schon ein Geschenk für ihn? Nein. Für Akkusativ. Stimmt? Und hier in diesem Fall für Sibyl und Patrick. Stimmt? Ya, saya mau bilang for them, they are getting married. Do you have a present for them? Do you already have a present for them? Das heißt für sie. Akkusativ plural. Ya, dritte Person. Weiter, ich suche. Ich suche schon seit einer Woche. Ya, ich suche schon seit einer Woche. Saya sudah cari selama 1 minggu. Nah ya, saya berubah pikiran 3 kalimat aja. So bitte. Weiter. Heute bin ich meiner Schwester nach Frankfurt gefahren und habe ein Geschenk gesucht. Ya, heute bin ich mit meiner Schwester nach Frankfurt gefahren. Sekali lagi, kelemahan paling besar kalian adalah kalian belum belajar perfect. Aber mach nix. Santai aja, minggu depan. Ya. Nanti saya ada kasih satu liste 100 lebih ini ya, unregelmäßige Verben, kata kerja yang tidak teratur yang you harus hafal. Ya, si Felicia, Gracia, Ingrid sudah tahu ya betapa mengerikan. Cuma kayaknya mereka juga perlu ulang. Mereka pasti pun tidak lupa ya. Oke, good. Jadi hari ini saya pergi ke Frankfurt bersama dengan with my sister und habe ein Geschenk gesucht. Ya, and we look for a present. Weiter. Oke, weiter siapa ya? Fincelin. Wir sind durch die ganze Stadt gelaufen. Ya, wir sind durch die ganze Stadt gelaufen. Nah, ini ganze ya, Kak Yu masih ingat? Saya kelas regular barusan ngajar nih, adjektif declination. Cuma yang paling basic lah ya, yang nominatif, akusatif aja. Nah, ganz artinya whole. Harus tambah satu e, namanya adjektif declination. Ya, nah nomornya ya Stadt sebenarnya. Wir sind durch die ganze Stadt gelaufen. We walk through the whole city. Aber es war schwierig, but it was difficult. Es sind wir zu den großen Kaufhäusern gegangen, aber wir haben nicht gefunden. Ja, first sind wir zu den großen Kaufhäusern gegangen, Dativ plural. First we went to the big malls, the big shopping centers, aber wir haben nichts gefunden, but we found nothing. Im dritten Kaufhaus hatte Karin Pech. Pech haben artinya ya sial lah gitu ya. Di mall ketiga, Katrin itu sial. Sie hat nicht aufgepasst und hat die Tür gegen den Kopf bekommen. Saya salah ketik ikut bahasa salah. Gegen den Kopf bekommen. Ya, sie hat nicht aufgepasst, dia tidak hati-hati und hat die Tür gegen den Kopf bekommen. Artinya dia tabrak itu pintu dengan kepalanya. Ya, ihr war ganz schwindelig. Ihr di sini datif. Subnya sebenarnya adalah s. S war ihr ganz schwindelig. Artinya dia merasa sangat schwindelig, sangat pusing. Ya, good, dankeschön. Jason. Deshalb sind wir zu einer Freundin gegangen und haben bei uns zuerst Kaffee getrunken. Bei apa? Uns. Nah, mana uns? Deshalb, ini baca bukan deshalb. Deshalb. Deshalb artinya therefore. Deshalb sind wir zu einer Freundin gegangen. Artinya ini apa susah? Ini prosesnya deshalb gehen wir gitu ya. Deshalb gehen wir zu einer Freundin. Amisu. Was soll das bedeuten? Therefore we went to a friend's place. Oleh karena itu kita pergi ke und haben bla bla by bla bla zuerst Kaffee getrunken. Kemudian di tempat dia kami minum kopi dulu.
Jadi yang ini ki ui ya. Orang ki sebagai pinyu ui. Kemudian di sana ki ui orang ling kopi ya. Orang ling kopi sing. By Ihr lah. At her place. Di tempat dia. Kita orang ling kopi sing. Ya. Die Freundin hatte eine gute Idee. Jadi pinyu sebagai good idea. Sie kennt ein Schmuckgeschäft bei ihr die Ecke. Oke, mau itu. Tadi by ear artinya di tempat dia, at her place. Nah, ini lah. Ini by ear apa artinya? Sie kennt ein Schmuckgeschäft. He knows a jewelry store by ear die Ecke, around the corner. By ear ini apa artinya? Bei ihr, near. Hah? Perlu kasih contekan. By. Nah, tahu sekali isu ini. Er kennt ein Schmuckgeschäft bei ihr die Ecke. Ini by apa artinya? Somebody's place ya. Bukan. Masa dia bilang dia kenal satu toko jewelry di tempat dia, di rumah dia. Near. Near, ya kan? Ya, tulisannya sama persis ya, cuma artinya beda. Ya kan? Ini artinya near her place lah, gitu ya. Dekat dia, tempat dia, gitu ya. Jadi by di sini artinya near. Kalau ini by, sorry. Ini by ear artinya at her place. Kalau by ear dan di sini artinya near her place, gitu ya. Die Ecke, around the corner. Weiter? Wir haben eine wunderschöne Kette für die Braut und eine Krawattennadel für der Bräutigam gekauft. Der, saya mau gantung kamu, ya. Hah? Der, dari mana der? Für akusatif, Bräutigam itu amnya Oh iya, salah. groom, ya kan? Akusatif mana ada der? Kan den, das, die aja. Den lah ya. Wir haben, ini perfect juga. Ihr Presence ya, wir kaufen, ya. Wir haben eine wunderschöne Kette für die Braut und eine Krawattennadel für den Bräutigam gekauft. We bought a wonderful necklace for the bride and Krawattennadel, jarum dasi ya, für den Bräutigam. Sehen wir uns auf der Hochzeit? We see each other on the wedding. Liebe Grüße, salam hangat, Anna. Alles klar? Sehr gut. Okay, noch weiter. Lanjut lagi. Jetzt Grammatik Seite 120. Grammatik Seite 120. Julian, bitteschön. Haben diese Tabletten auch gegen Halsschmerzen? Ja, helfen diese Tabletten auch gegen Halsschmerzen? Apakah tablet ini membantu untuk sakit leher, Halsschmerzen? Weiter? Diesmal fahren wir ohne die Kinder in Urlaub. Ja. Diesmal fahren wir ohne die Kinder in Urlaub. Nur du und ich. Wie romantisch ya. Oke, kali ini kita pergi ke liburan without the children, only you and I. Gut, weiter? Ich bin gegen diesen Plan. Ich glaube, wird nicht funktionieren. Ya, funktionieren. Jadi kalau ketemu T-I-O-N, itu sih kira-kira kayak Sion gitu ya. Nah, ich bin gegen diesen Plan. I am against this plan. Nah, ini gegen artinya tidak setuju. Ya, ich bin gegen diesen Plan. Nah, kalau you setuju kan, jawabnya apa? Tulisnya apa? Für. Für di sini in this case bukan artinya for, artinya ya agree lah gitu ya. Cuman kan di belakang dia ada tulis, ich glaube wird nicht funktionieren. I think it will not work. Berarti jawaban yang benar gegen. Cuma kalau ini belakang nggak ada, bisa für juga. Ich bin für diesen Plan. Saya setuju rencana ini. Ya, das geht auch. Gut, weiter. Wie viel hast du für diese Jacke bezahlt? Ja, 70 Euro. Wie viel hast du für diese Jacke bezahlt? How much
did you pay for this jacket? 70 Euro. 70 Euro. Sehr gut. Okay, gantilah Nicholas. Die Vorlesung von Professor Vetter endet heute 12 Uhr. Ya, esai gegen juga boleh ya. Die Vorlesung von Professor Vetter endet heute 12 Uhr oder gegen 12 Uhr. Ja, the lecture of Professor Vetter ends today around or at 12 o'clock, weiter? Ich will einen Spaziergang bis den Park machen. Kommst du Nein, mit? durch den Park, ya. Nggak ada kayak bis kurang cocok ya, durch ya. Ich will einen Spaziergang durch den Park machen. Sebenarnya kalau saya mau bilang ich will durch den Park spazieren gehen juga boleh ya. Jadi kalau saya mau bilang ich will durch den Park spazieren gehen sama ich will einen Spaziergang durch den Park machen sama aja. I want to take a stroll through the park. Kommst du mit? Do you come along? Herr Smith kommt heute erst 14 Uhr zurück. Mochten Sie ihm eine Nachricht hinterlassen? Herr Smith kommt heute erst 14 Uhr zurück oder gegen 14 Uhr zurück. Herr Smith itu hari ini baliknya hari ini jam 14 baru balik atau sekitar jam 14 baru balik. Mochten Sie ihm eine Nachricht hinterlassen? Would you like to leave him a message? Ohne deine Hilfe kann ich diese Aufgabe nicht lösen. Ja, ohne deine Hilfe kann ich diese Aufgabe nicht lösen. Without your help, I cannot solve this assignment. Gut, Dankeschön. Gibt es dann irgendein Problem? Masih ada pertanyaan? Masih ada masalah? Gut, wenn es kein Problem mehr gibt, dann machen wir einfach weiter. Tidak ada masalah lagi, kita lanjut. Nah, saya sudah kirimkan PDF ini ya. Konjunktionen, Bindewörter, Konjunktionen auf Position 0. Okay, nah, das ist ja kein Neues für euch. Ini bukan sesuatu yang baru buat kalian. Ya, baik yang senior maupun yang junior, kalian sudah pernah belajar tema ini. Ya, ini cuma pengulangan. Nah, Konjunktionen oder Bindewörter A, Konjunktionen auf Position 0. Yang lebih senior, yaitu Felicia, Gracia, Ingrid, mereka sudah belajar yang B sama C. B itu Hauptsatzkonjunktionen, yang C nanti Nebensatzkonjunktionen atau terbalik lah ya. Nah, kalian hari ini belum belajar A atau B ataupun C, cuma A saja ya. Konjunktionen auf Position 0. Apa artinya Konjunktionen auf Position 0? Was soll das heißen? Was soll das bedeuten? Artinya adalah konjungsion ini, konjungsion itu kata sambung. Kata sambung Bindewörter, connecting words. Kata sambung adalah kata yang menyambung dua kalimat. Jadi ada dua kalimat disambung jadi satu. Misalnya ya, dalam bahasa Indonesia kan ada kata misalnya dan, ya kan? Saya makan sate dan Felicia makan udang goreng gitu ya. Karena saya buat contoh agak jelek. Oke, ungefähr so. Kira-kira kayak beginilah. Kata yang menghubungkan dua kalimat. Ya. Nah, itu dia ada 3 grup auf Deutsch. Dalam bahasa Jerman ada 3 macam. Kita belajar yang grup pertama dulu, yang paling simpel. Konjunktionen auf Position 0. Nah, Konjunktionen kata sambungnya selalu di posisi 0. Und dann Verb immer auf Position 2. Und da gibt es hier nur 5 Konjunktionen in dieser Gruppe. Dan di grup ini hanya ada 5 Konjunktion. 5 kata sambungnya. Yaitu apa? Und, oder, aber, denn, sondern. Und, and, oder, or, aber, but, then, because, sondern, instead. Oh, by the way ya, saya biasanya setiap tahun itu catatan itu harus tulis tangan. Ya. Jadi saya tidak pernah kasih PDF catatan ke murid. Selalu harus tulis tangan. Itu saya punya policy. But it takes time. Jadi ada plus, ada minusnya. Plusnya adalah kalau you tulis tangan, you akan kemungkinan besar lebih ingat apa yang you pelajari. But it cost time. Tapi itu makan waktu. Untuk catat, gitu ya. Oke, silakan catat sebentar ya. Nah, 15 menit leong. Gitu ya. Itu kelemahannya. Nah, tapi kalau saya langsung kasih PDF,
ada kelemahan juga. Kelemahan adalah you akan lebih susah ingat. Kan you nggak langsung tulis pakai otak you. Ya kan hanya scan, sekilas gitu aja. You nggak tulis sendiri. Tapi keuntungannya adalah we save a lot of time dan kita bisa pakai waktu itu untuk lebih banyak latihan. Jadi tahun ini saya ambil metode yang kedua, yaitu we save time, kita hemat waktu, nggak usah catat banyak-banyak, tetapi latihan akan tambah lebih banyak. Saya usahakan tambah lebih banyak exercise, gitu ya. Jadi kita coba tahun ini metode yang kedua, tidak ada catat-catat lagi, cuman nanti latihan lebih banyak. Ya, saya pengen coba. Hey Jimmy, mana lebih bagus? Ya menurut saya sih, kalau bisa catat, latihan juga lebih banyak. Ya, itu paling bagus. Jadi catat sendiri, nggak usah pakai PDF. Semua latihan tambah banyak lagi. Cuman ya satu hari kan tetap 24 jam kan, nggak tambah jadi 25 atau 26. Jadi ya harus pilih salah satu ya. Oke, good. Und, and, oder, or, aber, but, then, because, sondern, instead. Sondern itu saya lebih suka bahasa Indonesianya ya. Melainkan. Melainkan. Ya. Misalnya Felicia tidak pergi sekolah, melainkan dia bobok di rumah. Kita instead kayak gitulah ya. Oke, good. List 4. Coba Pak saya. Saya mau minta ini lah Yutaka. Peter. Ich lese ein Buch, Markus. Oh, nah. Saya baca yang di atas, you baca di bawah ya. Ich lese ein Buch, Markus sieht fern und. Ich lese ein Buch und Markus sieht fern. Oke, pas maaf. Jadi ini ada dua kalimat. Ich lese ein Buch, I read a book. Markus sieht fern, Markus watch TV. Saya mau gabung pakai und. Jadi answer, ich lese ein Buch und Markus sieht fern. Ya, dan und ini selalu posisi 0. Kenapa disebut posisi 0? Artinya dia tidak, kalau saya hilangkan und, maka ini masih dua kalimat masih aman-aman, masih tetap independen. Ya, jadi mereka tidak terikat sama und. Und itu kayak free agent, freelancer aja, ya. Oke, dan ini ya masing-masing tetap position choice, email, verb, ya. Dan di depan und itu tidak usah ada koma ya. Dulu versi lama ada komanya. Ya, versi zaman saya masih ada koma. Sekarang versi baru ya, di depan und sini tidak usah ada koma. Kalau you misalnya lihat ada koma, berarti itu masih penulisan versi lama, yang zaman saya lah. Itu jadi Haji salah lah, yang bukan salah juga sih, cuman you orang kan belajar yang versi baru, ya sudah ikut aja yang versi baru, nggak usah versi lama. Orang versi lama tuh masih banyak, sehingga akong-akong di sana, mereka kemungkinan masih tulis koma, karena ada kebiasaan kan. Saya juga kemungkinan masih tulis koma, karena ada kebiasaan. Okay, ist einen Kuchen, he eats a cake, trinkt eine Cola, he drinks a cola, und? Isst einen Kuchen und trinkt eine Cola. Ja, isst einen Kuchen und trinkt eine Cola. Kalau subjeknya sama, ketika und subjeknya nggak usah, boleh tidak disebut dua kali, ya. Redundant. Ist einen Kuchen und, nah sebenarnya ada trinkt eine Cola. Cuma dia nggak usah ditulis, nggak usah diulang. Trinkt tetap position 2, ya. Dianggap tetap position 1, cuma nggak diulang. Weiter, isst einen Kuchen, isst eine Pizza. Isst einen Kuchen und eine Pizza. Ya, kalau subjek sama verbnya sama, boleh nggak usah diulang. Isst einen Kuchen und eine Pizza. Okay, ich bleibe hier, I stay here. Ich gehe nach Hause, I go home. Oder Ich bleibe hier oder ich gehe nach Hause. ja, ich bleibe hier oder ich gehe nach Hause. Ya, nah ini is kan boleh dihilangkan. Cuman terus terang. Kalau order ya, kalau order berarti subjek sama boleh hilangkan. Saya tergantung lah ya. Kalau you mau penekanan, isnya sebagusnya disebut. Kalau tidak ada penekanan ya nggak usah. Ich bleibe hier oder gehe nach Hause. Ich bleibe hier oder ich gehe nach Hause. Saya lebih suka tetap ada ya. Nggak tahu kenapa. Ini masalah preference ya. Good. Weiter. Warwick sieht sehr gut aus. Warwick looks very good. Artinya dia tampan lah ya. Is handsome. Hat noch keine Freundin. He still have no girlfriend. Aber.
Warit sieht sehr gut aus, aber hat noch keine Freundin. Ya, Warit sieht sehr gut aus, aber hat noch keine Freundin. Aber hat noch keine Freundin. Ya, ini boleh dihilangkan juga. Tetapi terus terang, saya lebih prefer tetap ada. Yang saya rasa dibuang aja itu nggak usah disebut 2 kali, itu kalau yang ud. Tapi kalau oder sama aber, terus terang ya, saya lebih prefer tetap ada, tetap diulang. Ya, itu masalah preference lah ya. Cuma saya sendiri terbiasa atau saya selalu ulang. Ya, saya nggak hilangkan. Cuma secara teori ya nggak salah kalau dihilangkan. Oke, good. Warit tampan, sieht sehr gut aus, sangat tampan, aber hat noch keine Freundin, tapi masih belum punya cewek. Then, because. Delphi kommt heute nicht. Delphi doesn't come today. Sie ist sehr beschäftigt. She is very busy. Delphi kommt heute nicht, denn sie ist sehr beschäftigt. Ja, Delphi kommt heute nicht, denn sie ist sehr beschäftigt. Ini no question. Then itu z-nya tidak boleh dibuang ya. Nggak boleh tiba-tiba muncul then is sehr beschäftigt. Hajimi bilang optional. Nein, then tidak. Then tidak boleh dihilangkan. Tetap harus ada. Delphi doesn't come today because she is very busy. Nah, okay. Und jetzt sondern. Dieses Jahr verreist Carla nicht. Ya, tahun ini Carla tidak bepergian. Sie bleibt einfach zu Hause. She just stay at home. Dieses Jahr verreist Carla nicht, sondern sie bleibt einfach zu Hause. Ja, dieses Jahr verreist Carla nicht. Sie bleibt einfach, sondern sie bleibt einfach zu Hause. Jadi this year Carla does not travel. Dia tidak bepergian. Instead, she just stay at home. Nah, sondern melainkan biasanya di depannya itu ada negative statement. Jadi for sondern steht immer eine negative Aussage mit nicht, kein, nie und so weiter. Biasa di depan sondern itu selalu ada statement yang negatif dengan nicht, not, kein, no, ataupun nie, never. Makanya saya bilang saya lebih suka arti bahasa Indonesia, melainkan. Melainkan juga selalu di depan negatif statement kan. Ya, Felicia tidak makan nasi, melainkan dia makan kentang, zum Beispiel. Ya, Yutaka itu bukan cowok, bukan kein, gitu ya. Melainkan dia adalah, Yutaka tidak pernah mandi, melainkan dia selalu, ya, kayak gitulah. Pokoknya ada negatif statement, ya. Alles klar? Ya, kalau nanti di akhir bulan, end April, kita akan lanjut yang B sama C. Ya, B sama C. Jadi lanjut apa B sama C? Yang sudah senior sudah tahu lah ya. Cuman tetap saja menurut saya ambition Wiederholung würde nicht schaden. Sedikit pengulangan tidak akan would not hurt ya, tidak akan not bad lah gitu ya. Nah, jadi nanti kalian kan selesai A-nya hari ini. Nanti ada lagi yang B, Hauptsatzkonjunktionen, konjunksional Adverbial. Nah, baru apa lagi? Nebensatzkonjunktionen, Subjunktionen. Nah, ini dia. Oke, cuma sekarang nggak usah dulu lah ya. Oke, good. So, I'll be here. Saya lupa, saya mau ngapain ya? Oh, saya mau kasih PR ya. Oke, Essence Agramatik. Coba buka agramatiknya. Ini yang senior saya udah selesai sini ya. Setelah wieder das Buch auf Seite 149. Agramatik 149. Oke, bagi siapa yang masih nggak ngerti 149, yang nggak bisa langsung nangkap ya 149, berarti you orang harus tobat ya. You angka masih ada masalah. Oke ini ya, 149. Good. Nah ini then namanya because posisi 0 ya. Martin macht in Winter in den Alpen Urlaub. Martin liburan ketika winter di pegunungan Alpen.
Then because position 0, er fährt gern Ski. Fährt hier position 2 karena dia suka skiing. Ya. Oke, good. Beispielsätze. Contoh kalimat coba Amang tadi siapa ya bikin? Tadi siapa yang baca ya? Udahlah, coba Amang. Jutaka. Martin Martin im Winter in den Alpen Urlaub den Erfurt den Ski. Ya, ini position dulu semua ya. Den, aber, sondern, oder, und. Ya, Martin liburan ketika winter di pegunungan Alpen. Den er fährt gern Ski. Karena dia suka skiing. Weiter. Früher habe ich im Sommer Urlaub gemacht, aber heute fahre ich lieber im Winter weg. Ya, früher habe ich im Sommer Urlaub gemacht. Dulu saya ketika sommer saya liburan. Dulu saya liburan itu di summer. Aber, but, heute. Nah, ini perhatikan. Verbnya selalu position 2. Ya. Aber, heute fahre ich lieber im Winter weg. Tetapi hari ini saya lebih suka bepergian di winter. Ketika winter. Ya. Weiter. Carla fährt dieses Jahr nicht im Januar weg, sondern sie fliegt im August nach Spanien. Ja, nicht. Negative Aussage. Ja, Carla fährt dieses Jahr nicht im Januar weg. Tahun ini Carla tidak bepergian di bulan Januari, sondern instead melainkan sie fliegt im August nach Spanien. Dia pergi ke Spanyol im August, di bulan August. Vielleicht fahren wir in die Berge oder wir fahren ans Meer. Ya, ini dia, komanya kan dia dalam kurung ya. Artinya boleh ditulis, boleh nggak tulis. Cuma versi baru sekali lagi biasanya nggak ditulis komanya ya. Vielleicht fahren wir in die Berge oder wir fahren ans Meer. Nah di sini ya, oder-nya, wir-nya dia tetap tulis ya, ya kan? Nah, dan ini pasti memang harus tetap tulis. Aber dia tetap tulis kan? Versi buku ini dia tetap tulis. Tapi ada buku yang lain versinya boleh nggak nulis. Saya sendiri rasa tetap tulis saja. Nah, sondern sebenarnya boleh nggak tulis juga. Cuma dia di sini buku ini dia tetap tulis ya. Kecuali und. Ini und ya. Und Sommer fahren wir. Oh, Hajimi, kok ini nih? Kenapa wir-nya dia tetap tulis? Kenapa dia nggak hilangkan? Ini kan und. Ya oke, tanya iseng. Vielleicht fahren wir in die Berge oder wir fahren ans Meer. Mungkin kita pergi ke pegunungan atau kita pergi ke laut. Nah, coba lu tanya nih, wir fahren im Januar nach Österreich und im Sommer fahren wir nach Irland. Kok tak supaya? Österreich. Sekali lagi. Österreich. Ya, Österreich ya. Österreich, mana Österreich? Oke, wir fahren im Januar nach Österreich. Di bulan Januari kita pergi ke Austria. Und im Sommer, di bulan Sommer, fahren wir nach Irland. Ya, dan Sommer kita pergi ke Irland. Nah, kenapa wir-nya tetap tulis? Tapi Hajimi kok kau boh. Nah, saya bilang boleh dihilangkan kalau dia punya subjek position 1. Jadi, und fahren im Sommer nach Irland. Gitu ya. Kalau dia position 1 boleh dihilangkan, tapi kalau dia sudah pindah position 2 nggak boleh. Ya, dan memang kalimat ini lebih bagus. Dia sengaja im Sommer dia pindahkan ke awal kalimat, gitu ya. Nah, memang lebih bagus kedengarannya itu di awal kalimat. Nah, begitu pindah im Sommer, wir-nya nggak boleh hilang, tetap util. Kalau dia position 1 baru boleh hilang. Ya, wir fahren im Januar nach Österreich. Bulan Januari kita pergi ke Austria und im Sommer, ya memang lebih bagus im Sommer depannya, fahren wir nach Irland. Di bulan Sommer, di musim panas kita pergi ke Irlandia. Oke, Hausaufgabe für euch. Sebagian sudah kerja ya, sebagian belum. So inilah ya, finden Sie das passende Satzende, cari pasangan kalimat yang cocok. Dan nomor 2, verbinden Sie die Sätze mit der passenden Konjunktion, isi dengan konjungsi yang tepat. Nomor 3, sondern oder aber. Ini pakai sondern oder aber. Oke? Good. Sekarang coba buka ini ya, gramatik aktif. Raus mal bitte mit Grammatik aktif.
Seite 98. Grammatik aktif. Ya. Grammatik aktif Seite 98. Seite 98. Grammatik aktif. Okay, gut. So, Hauptsätze verbinden, Position 0 und, aber, oder, then. Di sini tidak ada sondern. Ya. Warum? Keine Ahnung. Kenapa? Nggak tahu. Good. Pinselin list mal vor. Heute. Contoh kalimat dua. Heute habe ich keine Zeit, aber wir können morgen ins Kino gehen. Ja, heute habe ich keine Zeit. Today I don't have any time. Aber wir können morgen ins Kino gehen. But we can go to the cinema tomorrow. Ich möchte morgen ins Kino gehen, denn da läuft ein guter Film. Ja, ich möchte morgen ins Kino gehen. I want to go to movie tomorrow. Denn da läuft ein guter Film. Nah, ini subjeknya sebenarnya ein guter Film ya, bukan da. Saya ingin besok pergi ke bioskop karena di sana ada film bagus yang lagi main. Ungefähr so. Ja, weiter. Ich möchte mit dir essen gehen und ich möchte mit dir einen Film sehen. Nah, ini dia ich möchte mit dir boleh dihilangkan karena redundant ya. Ich möchte mit dir essen gehen und einen Film sehen. Saya pengen sama kamu pergi makan sama nonton film. Weiter? Möchtest du lieber ins Kino gehen oder möchtest du lieber in Theater Nah, gehen kenapa dia sekali aja? Karena ini kan modal verb. Modal verb kan dia perlu infinitif. Cuma infinitifnya instead of dua kali, sekali di belakang aja udah cukup ya. Möchtest du lieber ins Kino oder ins Theater gehen? Kamu lebih suka pergi ke bioskop atau ke teater? Ja, im Kino wird dann ein Spielfilm vorgespielt. Jadi di bioskop itu biasanya main film bioskop lah ya. Tapi kalau in Theater wird dann eine Aufführung geführt ya. Sedangkan kalau di teater itu ada pertunjukan lah ya, ada apa namanya? Ada pertunjukan, bukan film. Good. Bei und, oder, aber kann man doppelte Satzteile weglassen. Ya, pada und, oder maupun aber itu bagian kalimat yang double boleh dibuang. Misalnya nih, ich möchte mit dir essen gehen und einen Film sehen. Ja, gut. Noch weiter. Pinselin. Ich habe kein Fahrrad, aber wir haben 2 Autos. Ja, ich habe kein Fahrrad, aber wir haben 2 Autos. Ja, I have no bicycle, but we have 2 cars. Weiter? Wir haben 2 Autos, denn wir mögen Autos. Ja, wir haben 2 Autos, denn wir mögen Autos. We have 2 cars because we like cars. Weiter? Ich habe einen Porsche und mein Mann hat einen Ferrari. Ja, ich habe einen Porsche und mein Mann hat einen Ferrari. Möchtest du meinen Porsche oder willst du seinen Ferrari? Ya, möchtest du meinen Porsche oder willst du seinen Ferrari? Kamu pengen Porsche saya atau Ferrari dia? Oke, Hausaufgabe für euch, PR buat kalian. Nummer 1, isi mana yang tepat. Und dann Nummer 2, schreiben Sie Sätze, susun kalimatnya. Am Samstag geht Lisa einkaufen und lanjut apa? Ya, oke, good. Nummer 3, ergänzen Sie die Konditionen, isi mana yang tepat. Nummer 4, verbinden Sie die Sätze mit und, gabung dengan und. Kemudian yang bisa dibuang ya. Misalnya tadi soalan pimpinnya, ich gehe gerne ins Kino, ich gehe gerne ins Theater, ich gehe gerne ins Kino und ins Theater. Nah, Nummer 5, verbinden Sie die Frage mit oder, hubungkan kalimatnya dengan oder. Was kann man weglassen, apa yang orang bisa dibuang, apa yang bisa orang buang. Manchmal kann man nichts weglassen, kadang-kadang ada yang orang nggak bisa buang apa-apa. Misalnya nih, gehen Sie am Samstagabend ins Kino, gehen Sie am Samstagabend ins Theater. Gabung, okay, gehen Sie am Samstagabend ins Kino oder ins Theater? Ya. Sisanya coba. Baru Nummer 6, schreiben Sie den Text neu, verbinden Sie die Sätze mit denn
und oder aber. Hubungan kalimatnya dengan empat ini. Ich gehe in die Stadt, ich möchte einkaufen, I go to the city, I want to shop. Kira-kira apa? Oke. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Good. Good. Kita coba lihat buku Griesbach kita. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Ja. Schlag mal das Buch bitte auf Seite 36. Buka bukunya halaman 36. Oke. Coba baca inilah contoh-contoh di atas. Felicia, bitte schön. Robert. Robert geht zur Universität, aber Hans lernt zu Hause. Ya, Robert geht zur Universität, aber Hans lernt zu Hause. Robert pergi ke universitas, tapi Hans belajar di rumah. Wir gehen zu Bett, denn wir sind sehr müde. Ya, wir gehen zu Bett, we go to bed, then wir sind sehr müde, because we are very müde. Müde bisa artinya tired, bisa artinya sleepy. Ya, weiter. Robert liest und Hans schreibt einen Brief. Ya, ini kan versi lama ya. Versi baru sebenarnya komanya nggak usah lagi. Robert liest und Hans schreibt einen Brief. Robert reads and Hans writes a letter. Weiter. Sie lesen Zeitungen oder sie arbeiten zusammen. 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 Ya. Sie lesen Zeitungen. Nah, ini sebenarnya versi baru nggak usah koma juga ya. Oder sie arbeiten zusammen. They read newspapers or they work together. Arbeitet nicht, sondern geht spazieren. Spazieren. Ya, arbeitet nicht, sondern geht spazieren. She does not work. Instead, he takes a stroll. Dia pergi jalan-jalan. Oke, lagi sih ada Übung, ada latihan ya. Ini das soll ganz einfach sein. Ini gampang lah ya. Coba baca aja. Ini hubungkan kalimatnya. Pakai konjungsi yang dikasih ini. Coba tak saya lah. Jason, nomor 1. Sie lesen die Zeitung, Sie trinken eine Tasse Kaffee. Langsung aja, langsung. Sie lesen die Zeitung. Sie lesen die Zeitung und Sie trinken eine Tasse Kaffee. Ya, Sie lesen die Zeitung und trinken eine Tasse Kaffee. Kalau und Subjek sama nggak usah ulang lah ya. Weiter. Hans geht zu Fuß. Fuß. Denn hat kein Fahrrad. Ja, Hans geht zu Fuß, denn hat kein Fahrrad. Hans walks on foot because he does not have a bicycle. Weiter. Sie gehen nicht ins Kino, sondern sie machen einen Spaziergang. Ja, sie gehen nicht ins Kino, sondern sie machen einen Spaziergang. They don't go to the movie, instead they take a stroll. Ja, weiter. Trinken Sie ein Glas Bier oder möchten Sie eine Tasse Kaffee? Ja, trinken Sie ein Glas Bier oder möchten Sie eine Tasse Kaffee? Do you drink a glass of beer or would you want to have a cup of coffee? Fährt mit dem Taxi, denn hat keine Zeit. Ja, fährt mit dem Taxi, denn hat keine Zeit. Ya, dia pergi dengan taksi karena dia tidak punya waktu. Möchte eine Tasse Kaffee, aber kein Geld. Aber hat kein Geld. Oh ya, aber hat kein Geld. Saya rasa aber hat kein Geld tidak salah ya, sekali lagi. Ya, aber memang subjeknya boleh tidak diulang. Cuman kita sepakat aja lah ya supaya unified. Und kalau subjeknya beda, subjeknya sama baru nggak usah disebut. Sisanya tetap sebut aja, ya. Telinga saya kedengarannya aneh. Bosalah sih, cuman rasanya aneh aja. Möchte eine Tasse Kaffee, aber hat kein Geld. Weiter. Robert bestellt ein Glas Bier, aber Hans trinkt eine Tasse Kaffee. Ja, Robert bestellt ein Glas Bier. He orders a glass of beer, aber Hans trinkt eine Tasse Kaffee. Weiter. Geht nicht zur Vorlesung, sondern
arbeitet zu Hause. Ya, geht nicht zur Vorlesung, dia tidak pergi kuliah, sondern arbeitet zu Hause. Instead, he works at home. Walter raucht nicht, denn das Rauchen schadet seiner Gesundheit. Ya, Walter raucht nicht, denn das Rauchen schadet seiner Gesundheit. Walter tidak merokok karena merokok merusak kesehatannya. Okay, good. Zeitadverb. Okay, schauen wir uns erstmal auf die Nomen. Kita lihat noun-nya dulu, ya. Dari noun ini nanti bisa jadikan adverb. Der Morgen, the morning. Der Vormittag, the forenoon. Der Mittag, the noon. Der Nachmittag, the afternoon. Der Abend, the evening. Die Nacht, the night. Der Montag, the Monday. Der Dienstag, the Tuesday, und so weiter. Nah, ini semua bisa dijadikan adverb. Ya, kalau adverb pasti dia jadi huruf kecil, ya. Der Morgen jadi morgens. Nah, morgen sendiri ada dua arti. Misalnya, ich gehe um 7 Uhr morgens. Sama satu lagi, ich gehe morgens um 7 Uhr. Apa bedanya? Was ist hier, wo liegt hier der Unterschied? Ich gehe um 7 Uhr morgens. Ich gehe morgens um 7 Uhr. Bedanya apa di sini? Pagi hari sama besok ya, Her. Oh, enggak. Besok beda lagi. Besok sih morgen. Bu S. Ya. Oh, kalau mau ada morgen, boleh juga. Ich gehe morgen um 7 Uhr morgens. Ya. Oke, jadi ich gehe um 7 Uhr morgens. Morgens di sini ya adalah keterangan Angabe untuk um 7 Uhr. Morgens di sini artinya AM. Saya nggak tahu AM kepanjangannya apa. Nanti kita kita minggu depan ya, udah belajar ini ya, Uhrzeiten. Kita belajar morgens, vormittags, nachmittags, itu artinya jam berapa gitu ya. Mungkin apa itu? Oke, jadi morgens di sini setelah 7 Uhr artinya AM. Setiap pagi. Kenapa? Karena ada juga 7 Uhr abends. Karena ada 7 PM. Ya, ada 7 PM. Udah ya PM ya. Maka ini morgens untuk menjelaskan 7 Uhr artinya cahil ya. Sedangkan yang di sini ich gehe morgens um 7 Uhr. Nah, morgens di sini artinya adalah jeden Morgen. Every morning. Setiap pagi. Which is yang orang Okikoi lah kan. Yang kita belajar di sini kayaknya lebih yang arti yang kedua yaitu every morning. Ya. Ich gehe morgens artinya jeden Morgen, every morning atau every morning um 7 Uhr. Setiap pagi saya pergi jam 7. Nah, quote sekali saya pergi jam 7 pagi. Kalau ini ich gehe morgen um 7 Uhr morgens. Saya pergi besok jam 7 pagi. Alles klar? Nah, di sini artinya lebih ke inilah yang everyday ya, every morning, every und so weiter. Good, Beispielsatz. Lies mal vor, coba contoh kalimat. Julian, morgens? Morgens geht Robert aus dem Haus. Ya, morgens geht Robert aus dem Haus. Setiap pagi Robert goes from the house, ya, pergi dari rumah setiap pagi. Weiter. Mittags geht zum Essen. Mittags geht zum Essen. Setiap siang dia pergi makan. Sie gehen abends Immer spazieren, ya. Every evening she always go take a stroll, ya. Sonntags arbeiten die Studenten nicht. Ini hari juga bisa. Der Montag, eben montags. Der Dienstag, dienstags. Sonntags, every Sunday. Sonntags arbeiten die Studenten nicht. Every Sunday the student do not work. Oke? Kira-kira udah tahu lah ya. Tambah S saja dan huruf kecil. Gut. Jetzt wollen wir uns mal auf unseren Text anschauen. Sekarang kita mau lihat teks kita. Übersetzung. 2 Studenten in München. Nah,
sebagian kalian sudah pernah ujian ini. Jadi, I call got spy got pun esai, ya. Mau ujian, rasa mau ulang lagi, silakan ujian lagi. Nggak mau juga boleh. Jadi yang wajib saya minta, ya inilah ya. Yang nggak wajib juga sih. Tapi ya saya saya rekomendasi ujian Vincelin, Jason, Julian, Nicholas, sama Yutaka. Felicia, Gracia, Ingrid, I call spy pun esai, Michael pun esai. Ya. Nah, ini ujian hari Senin. Am Montag fangen wir dan den Unterricht mit dem Test. Kita mulai ujiannya dengan tes. Sekali lagi, tes itu jangan nyontek. Daripada nyontek, lebih baik you nggak usah tes. Meskipun tiap tahun saya ngomong kayak begini, bukan tiap tahun lah ya, online kan mulai tahun lalu ya. Saya tiap kali ngomong kayak begini, tetap ada yang nyontek. Jadi ada yang intensif 9 bulan, 8 bulan itu nyontek. Baru bulan terakhir dia ngaku dia nyontek selama ini. Dan saya pun tahu, cuma dia suruh dia ngaku, dia nggak mau ngaku. Hajimi tahu dari mana. Saya waktu bulan 8 kan sudah ada speaking. Sudah ada, bulan 7 pun sudah ada writing. Sudah ketahuan, masa yang biasanya UBS bagus, ini kalau aku tes bagus, tiba-tiba Schreiber-nya kayak Saise gitu ya. Ikong walaupun speaking-nya kayak ya udah tahulah, ketahuan sekali. Dia alasannya apa? Oh, Hajimi memang kalau writing saya pintar, tapi kalau speaking saya hancur. Ya lu punya writing nggak bagus juga. Oh, sorry, maksud saya yang grammar saya bagus. Ya omong kosong lah, bullshit. Dia bohongin saya ngapain? Dia bohongi saya. Dengan mata yang begitu, kayak itu mata kucing yang begitu tidak bersalah. Hajimi wa boa. Oh nyaya. Kurang ajar. Di bulan terakhir baru ngaku semua. Mamanya Pak Sadia ngaku dia selama ini nyontek semua. Ya. Akhirnya ujian gimana? Ya B1 lewat memang. Jadi B2 dia nggak lewat. Ya nggak mungkin lewat lah. Padahal dia lumayan pintar. Ya, sayang. Jadi dari awal jangan salah. Ingat motivasi kalian ikut kelas intensif supaya benar-benar bisa kan? Bukan supaya bisa nyontek kan? Nanti waktu ujian Aufnahmeprüfung nggak bisa nyontek. Bisa nyontek pun, saya kasih bahannya pun, you belum tentu bisa sempat nyontek. Karena waktu kan limited. Ya, jadi janganlah tipu diri sendiri. Hajimi, you punya metode belajar tidak terbukti, nggak efisien. Ya, ada murid ngomong kayak gitu, nggak efektif. Saya sudah kirim ratusan murid ke sana, ke Jerman. Dan murid yang saya kirim itu bukan cacing. Yang saya kirim itu semua naga. Artinya mereka kalau ujian Aufnahmeprüfung, ya semua peserta yang lain ya sudahlah, mereka sudah gentar, udah lewat. Mereka udah lewat lah, ini udah pasti dibully gitu ya. Mereka tetap ambil semua. Tinggal mereka pilih mau yang mana. Ya, sudah ratusan murid saya kirim. Kebanyakan itu adalah naga. Sebagian bukan naga sih. Sebagian ular. Ya ular juga lumayan lah ya. Ada cacing nggak deh? Ada cacing juga yang miacui lolos ke sana. Biasanya di tangan saya sih nggak bisa lolos, cuman ada juga yang miacui bisa lolos gitu ya. Cacing ya benar di sana nanti jadi cacing juga, ya kan? Ya ada juga sih yang lewat, ya ada cacing yang saya anggap ini cacing, Aufnahmeprüfung kok bisa lewat, miacui lagi gitu, miacui benar-benar. Menurut saya sih miacui sih, ya. Cuma ya kita nggak mau miacui lah ya, kita mau yang benar-benar bisa. Oke, jadi sekali lagi semua kalian jujur saja, nggak bisa juga jujur saja sama saya. Ya, saya baru bisa tahu, you orang masalahnya di mana. Saya baru bisa tolong. Kalau sudah kena kanker, tapi bohong terus, enggak saya nggak kena kok, bola bosu aja. Bohong terus sampai akhirnya ada stadium 4, baru akhirnya ngaku, Jimmy waduh stadium 4 ya sudah mati aja you, nggak tertolong lagi. Waktu you stadium 0,5 saya tanya you nggak mau jawab. Nggak mau jujur. Ya, stadium 5 lah baru kecewa. Jimmy stadium 5 ya sudah lu minta tolong sama Tuhan aja lah. Saya nggak bisa tolong lagi ya. Oke, good. So, jeder zwei Sätze, satu orang baca 2 kalimat ya. Bei diesem Text wollen wir uns dann auf Präpositionen konzentrieren. Jadi di teks ini kita mau konsentrasi pada Präpositionen. Jadi semua preposition saya garis bawahi. Oke, kalian fokus di preposisinya. Ini latihan Übersetzung itu untuk latihan struktur kalimat. Dan biasanya struktur kalimat ini yang pas berhubungan dengan kita punya gramatik yang kita baru belajar. Ya,
Okay, good. List mal 4. Zwei Sätze. Julian, bitte. Robert studiert seit einem Monat in München. Ya, Robert studiert seit einem Monat in München. Jadi, waktu kalian belajar, saya ingin kalian benar-benar fokus ini. Seit einem Monat. For 1 month. Seit itu di sini otomatis tahu ya, datif lah ya. Baru monat itu maskulin, makanya einem Monat ya. Nah, Herr Jimmy, kenapa seit einem Monat baru in München? Boleh nggak Robert studiert in München seit einem Monat? Oh, biasanya orang lebih bevorzugen, lebih utamakan keterangan waktu dulu baru keterangan tempat. Oke, gut weiter. Er wohnt mit seinem Freund Hans beim Kaufmann Kruger, Elisabethplatz 30. Ja, er wohnt mit seinem Freund Hans beim Kaufmann Kruger, Elisabethplatz 30. Dia tinggal bersama dengan temannya Hans di tempat Kaufmann Kruger, Elisabethplatz 30. Sakailah ya, 3 kalimat. So, bitte. Frau Kruger ist ihre Hausfrau. Ja, Frau Kruger ist ihre Hausfrau. Frau Kruger is his landlady. Adalah nyonya kosnya lah, gitu ya. Good, Dankeschön. Nicholas. Die Wohnung ist nicht weit von der Universität. Ini coba tahu saya nih. Weit. Okay, die Wohnung ist nicht weit von der Universität. The apartment is not far from the university. Sie liegt der Post gegenüber. Ja, sie liegt der Post gegenüber. Pass mal auf hier. Gegenüber nachgestellt. Gegenüber taruh di belakang ya. Der Post datif, dia taruh depan. The flat or it is across the post office. Morgens 8 Uhr geht Robert aus dem Haus und fährt mit seinem Fahrrad zur Universität. Morgens 8 Uhr geht Robert aus dem Haus und fährt mit seinem Fahrrad zur Universität. Every morning at 8 o'clock. Nah, ini tolong ya. You orang pemula suka salah di sini. Jadi waktu itu translate kan. Every morning, oh ya, morgens at 8 o'clock, 8 Uhr. Koma, Robert goes, Robert geht, gitu ya. Ini ada penyakit pemula. Pertama, you salah 2. Ini nggak ada komanya, nggak usah koma. Ini karena bahasa Inggris ya, saya kayaknya ada koma gitu ya. Ini kan bahasa Inggris. Kemudian verb immer Position 2. Ya, ini penyakit pemula. Jadi dia translate word by word, dia tidak perhatikan dia punya struktur, posisi dan seterusnya ya. Oke, morgens 8 Uhr geht Robert aus dem Haus und fährt mit seinem Fahrrad zur Universität. Every morning at 8 o'clock, Robert goes out of the house and goes with his bicycle to the university. Good, Dankeschön. Yutaka. Hans geht immer zu Fuß, denn hat kein Fahrrad. Ya, zu Fuß gehen, ini satu set ya. Zu Fuß gehen ada to walk on foot, to go on foot. Gelo. Ini dia satu kesatuan. Hans geht immer zu Fuß. Cuma zu Fußnya selalu ditaruh di akhir kalimat memang ya. Hans always goes on foot. Then hat kein Fahrrad because he does not have a bicycle. Der Weg ist nicht weit von Elisabethplatz zur Universität, braucht er nur 10 Minuten. Ja, der Weg ist nicht weit. The distance is not far. Von Elisabethplatz zur Universität braucht er nur 10 Minuten. From Elisabethplatz to the university, he needs only 10 minutes. Mittags geht Robert mit seinem Freund zum Essen. Ja, mittags geht Robert mit seinem Freund zum Essen. Ja, afternoon Robert goes with his friend for lunch. For meal, for lunch gitu ya. Ini kalau Essen ya kadang-kadang zum ya kalau for lunch exactly you mau tulis lebih tepatnya ya Mittag Essen. Cuman di sini dia kenapa zum Essen aja ya dia kan udah bilang mittags di sini. Assume ya udah ngerti lah ini pasti lunch bukan dinner. Masa mittags geht Robert mit seinem Freund zum Abendessen kan nggak mungkin ya. Good. Dankeschön. Vincelin? Sie gehen die Louisstraße entlang und dann links um die Ecke zu einem Gasthaus. Ja, pass mal auf hier.
Entlang nachgestellt. Entlang itu biasanya di belakang. Nomen. Maka ini di Ludwigstraße entlang. Bukan entlang di Ludwigstraße. Kalau you tulis entlang di Ludwigstraße, salah. Tapi kalau gegenüber masih boleh ya. Kalau tulis Zilik gegenüber dia pos, masih boleh. Sekarang itu orang banyak taruh di depan. Tapi kalau entlang, you taruh di depan, salah. Saya kasih tahu alasannya. Kalau entlang you taruh di depan boleh nggak? Boleh. Tetapi dia bukan akusatif lagi. Dia jadi genitif. Entlang der Ludwigstraße. Ya, boleh nggak di depan? Boleh. Cuman dia jadi genitif. Gitu ya. Ya, you nggak mau pikirin dulu lah ya. Pusing aja. Pokoknya bisa ya. They go along the Ludwig Street und dann links die Ecke zu einem Gasthaus and then left around the corner to a guest house. Dort ist man sehr gut. Ya, dort ist man sehr gut. Di sana orang makannya enak. Jia hou liao ya. Hope mikir jia hou liao gitu lah ya. Kita nggak bisa translate word by word. Jadi saya tulis the food is very good there. Also. Weiter? Gewöhnlich bestellen Sie das Menü, das ist nicht so teuer. Ja, gewöhnlich bestellen Sie das Menü, das ist nicht so teuer. Usually they order the menu that is not so expensive. Okay, Dankeschön. Felicia. Nach dem Essen lesen Sie manchmal noch die Zeitungen oder die Zeitschriften und trinken ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee. Nach dem Essen, after lunch, ja, lesen Sie manchmal noch die Zeitungen oder die Zeitschriften. They sometimes still read the newspapers or magazines und trinken ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee and drink a glass of beer or a cup of coffee. Nachmittags geht Robert ohne seinen Freund zur Universität, denn Hans arbeitet zu Hause für seine Prüfung. Nachmittags geht Robert ohne seinen Freund zur Universität, denn Hans arbeitet zu Hause für seine Prüfung. Every afternoon, Robert goes without his friend to the university because Hans works at home for his exam. Nach der Vorlesung fährt nach Hause. Ja, nach der Vorlesung fährt nach Hause. After the lecture, setelah kuliah, dia pulang ke rumah. Gut, Dankeschön. Grazie. Manchmal macht auch noch einen Spaziergang durch den Park. Spaziergang. Spaziergang. Ja, gut. Manchmal macht auch noch einen Spaziergang durch den Park. Sometimes he also still take a walk through the park. Nach dem Abendessen gehen die Freunde zusammen spazieren. Gehen. 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 Okay. Ja, nicht gehen. Gehen. Okay. Nach dem Abendessen gehen die Freunde zusammen spazieren. After dinner, the friends take a walk together. Manchmal besuchen sie ein Kino oder ein Theater oder sie arbeiten zu Hause. Ja, manchmal besuchen sie ein Kino oder ein Theater oder sie arbeiten zu Hause. Sometimes they visit a cinema or a theater or they work at home. Okay, lanjut tanggungan. Aber sie gehen meistens Gehen. Gehen. Aber sie gehen meistens früh zu Bett, denn sie sind abends immer sehr müde. Ja, aber sie gehen meistens früh zu Bett, denn sie sind abends immer sehr müde. But usually, they go usually early to bed because every evening they are always very tired. Very tired or sleepy lah, saya juga. Ya, oke, alles klar. Nanti ini silakan print dulu. Silakan print dulu ya. Nanti hari hari Senin, am Montag, begitu mulai 8.30 langsung kita ujian ya. Jadi ada satu murid ya, Winston, biasanya dia kadang-kadang ujian, dia sudah selesai dulu. Jadi begitu mulai dia tinggal kumpul aja. Ya boleh nggak? Boleh. Selama ya nggak harus sebenarnya ujiannya harus hari Senin, harus tiempo bagus ya.
Sebelumnya ada tulis boleh kalau selama you nggak nyontek. Haji Mi, nyontek tampuk-tampuk aja ya janganlah. And whether you kerjakan benar-benar you kerja atau yang nggak usah kerja sama sekali. Tapi jangan kerja tapi nyontek, jangan. Haji Mi, tapi saya nyontek hanya sedikit. Yang wah bihiau aja. Ya pasti orang nyontek yang nggak bisa. Yang bisa ngapain nyontek? Ya janganlah. Pokoknya asli aja. Jangan pakai makeup. Tunjukkan asli. Gitu ya. Nah, salah satu alasan kenapa saya tidak ragu-ragu pilih istri saya dulu waktu pacaran saya ini. Pasti ini saya mau jadi istri. Kenapa? Dia nggak pernah makeup. Jadi mukanya itu kelihatan asli. Dia nggak pernah makeup, nggak pernah pakai lipstick, apapun nggak pernah. Itu pun sekali-sekali kalau ada acara pesta dia baru mau pakai lipstick, mau pakai sedikit bedak. Ansonsten kalau enggak dia nggak mau pakai apa-apa, mukanya itu benar-benar asli. Ya saya pernah lihat nonton YouTube ya, itu cewek Korea, mereka makeup begitu bagus, kayak K-pop gitu ya. Begitu lepas makeup, baru ketahuan mukanya beda. Gitu ya. Nah, tolonglah ini ujian jangan pakai makeup. Asli aja. Kasih saya lihat you punya jerawat semua. Biar saya bisa kasih obat. Oke? Alles klar? Alles klar. Good. Nanti yang hari Senin kita mau belajar, Ami. Kita mau ujian. Bahas PR. Ujian dulu, ujian bahas PR. Lalu kita mau masuk ini, Stellung von Nomen und Pronomen. Ya, posisi daripada pronomen sama nomen. Ini yang senior sudah pernah belajar. Cuman sangat mungkin mereka juga ada lupa. Jadi yang senior-senior kalau ada nonton video ini, saya pesan ya, kalau bisa hari Senin juga kalau ada waktu, kalau bocah, kalau nggak sibuk-sibuk sekali, senior tolong ikut aja. Biar ulang kembali. Ya, ini tema yang agak tricky ya. Stellung von Nomen und Pronomen. Meskipun nanti di bulan 5 ya, A2 kita ada belajar tema ini lagi. Cuman kita ada belajar yang Vertiefung, Erweiterung, sudah yang expansion, tema yang lebih pendalaman daripada tema ini. Ya ini dasarnya lah, cuma dasarnya juga susah. Ya nggak gampang sekali. Oke, good. So, wir machen einfach heute Schluss. Kita selesai sampai di sini hari ini. Ya, wir sehen uns dann Montag wieder. Kita ketemu lagi hari Senin. Oke, hari Senin sudah mulai hari Senin, ab Montag machen wir dann kontinuierlich 3 Stunden Unterricht. Kita sudah seterusnya 3 jam. Das heißt 8:30 bis 11:30. Jadi benar-benar tepat 8:30 mulai, benar-benar tepat ya, nggak mungkin benar-benar tepat sih. Mungkin plus minus 5-10 menit lah. Kita berakhir 11:30. Oke? Gut, Dankeschön, das war's und bis Montag. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss, Herr. Terus, danke Herr. Tschüss. Ja, tschüss. Hami yang so beda di unteri ka di Vorstellungen. Vorlesung. Iya, Vorlesung. Unterricht itu biasa untuk ya sekolah. Jangan bisa di sekolah ya. Da gibt's ya Geografie Unterricht, Mathe Unterricht, ya. Physics Unterricht. Jadi Unterricht biasa itu English Unterricht itu biasa di sekolah atau di kursus. Tapi kalau di Vorlesung itu adalah kuliah di universitas saja. Oh, Ya, di universitas nggak pakai Unterricht, tapi pakai Vorlesung. oke. Terus ya. Ya, good. Tschüss ya. Tschüss.